Niwe Azaya ani Yamasega. New for o lagine ko awo. Mi mese mi no kado masa. Awo. Donc salam video jambate comme il y a foi chugumina et c'est pas facile. Et barao damnena tout. Du coup voilà. Mais de temps en temps, fanga to ka boka do fo. Anga to ka doni fo. Et nga so ma video nu ne ka chasisa. Ni wila ka boss no la ni nga mo nu manga boru nunge. Mais si ga direct que je fais là nous fait bon, c'est pas facile parce que barao ka cha et puis occupation européenne quoi. Voilà. Donc ko be salam. Sujet fla nga imamu. Nga imam duko ani transition boraka erreur bam ke sisa asimi goita boraka erreur bam ke sisa anya be ko chamana kwe ayoro ne eli kuma info awe yugul kile soma daina mo mono yinga soma video la jemme je crois que video ni signal il faut ka supprimer mais mo mule ne ga soma video iname ma fo yongo anya be amenye be defoni do la kana transition hono ma fo yongo asimiti ka asimi nyenyu kuma info nyara ngo asimiti ka asimi mais mena kuma nga imamuka nyaye mo do ye publication kenka ko fo nga bo kwa nga imamu ne kikarakiri ne ba fo malen dembe bika noko boala imam duko ye ne fadi awo amam wolo de. Mais dans ma tête, imam duko ene wolo fadi. Awo, nene faye minga doro de kany. Awo, nene baye minga doro de kany. Awo. Nale minga doro de kany. Awo, ano mayo de kany. Awo. Non faye minga doro de kany. Mba fo malende baby. Munu ba la. Ali ni yenga publication bla sisa. Do bina sebe imam duko beka bo transition kama ibina ke togodi ka ke togodi bala ke togota la kui ke togo fo itala ni le fay min ke odi kay ko fo be dugu ko le ma dian wera fore ni dian qur'ana na mo fore ni dian dugu ko lo kanete ni chokoro ba mburu jaish nyodi fo ne mine na domina mogoni fin obe kuma flafie alamade ko ni ma takamara ni ma don ita tigi don tugu mogo ni na takamara ba don flana mogo ni bi gelea kono mama be joy jiki koro anna kara fitini ni ne jene mine na ne te imam dugo do awati nta do atendo ne ga mogo wulila kata imamu fe akuma waya sora wakati arasi jali minelendo kadaka shwala kumetoka boka dogoya nyoro arasi jali funa kumeboka shwala dogoya nofe akonte ndindo ne me ali sana au bina fo ko ne kata kuma fama u fe u ka deimbla o ya so ne nga baraki kaba kuma indale mene jene shiri la au tene donsa ne shina fo dini ali ne bana mogola ne ti lebu ne tega mogo fe ki kelo aish foni yen kele ali arasa fle ne be arasa kele domina nga video be abeka talaje ne jene de follow bora ka fara sana ka demsoni nga sabali a video be alishini comme una nu yere ka kuye wara nya yurula ngo autesa au kamise aish ne rama mo e jien kono ne be sira mo mi amogo teo parce que ni ele fara domine ba soro ne sa do ne sera aish donc ngu ka sabali comme ku ti sabali me ngo o te sabali me obe mi mambe tufe
ne ka video chaman be ngu ka sabali ndona mo chaman nga ngu ka sabali faiblesse kunto mais comme ku ta dabla ngo wamba o kele wa nyu kele kasula alhamdulillah anyu kele kasula diku imam dugu be wili dien dugu kolo be wili ne ta kele anna ko asimi mai na ko transition mai awo abekan ma foye bi munu bi ka publication ke awo ko ne ka boka kuma ka boka video ke ko kirika mba fo ka bla nta do abena mi fo dimashi do ne nto do ne ani imam dugu ko asimi mai wa mai awo parce que ne fa de do mo fa mana mi ko de kai ni baye mi ko de kai anu mai o de kai awo do debe comporter ti iti fadjala kiu mo ti badjala kiu munu mena sigi réseau sans fait ko politique ku fa o dogo ya ku buron dogo ya on to d'une qualité aish on me se kata duguma de kata kuma na fay ka dolo da suka ma on te boy réseau sans fait on te dangade awo ni ne fay mi ngena maya ne beta se fama duguma de au moyen bogode meni bulu ni ntagara malla metam fakere fe men siga korombe kuma nay awo on bodo nyodo wa mo bembolo ampakay bu wele sans obita téléphone da manabe kuma mese kuma amfafe mi men fe deni masala mba fanyana ene to bo duguma awu nyono ne onyo na danga deni e be bo sans fe kan fa dogo ya ko transition ko damba yere à jamais de la vie à jamais de la vie o tekede na o sigile mboka aish asimi te saka jane ka teme imam dugo ko tisaka ke chokotola parce que ne dinaji bora dondala ni chokoroba injora ka wuli ka do procureur ko ka wuli ka do mo bela jelenga ko kanebla atendo amasunya kando o doni bitikili de anaka mo baya imam dugo be ka do mo ka domina muye imam dugo ko jani amasonga ne jiji aya nyini kamfam amasonga jiji o de hajani parce que ne te mo fe mo me le jiji parce que ita do me ka ngako ke kumina ni ene jiji do ko be goyane parce que ne te nalo me ne te fato ni te la to ni ene ka koko ke mbado me ka ke kumina ali mo ba fo ko la ben de ninke ibe ne ninge ke ni danga don bena kelela bi ni mi yere ke ni mi yere ku nyoko na bise ku kela ibse ku kela di iti so diku imam duko wuli la man juger do ye kutuba keneka awo karamogo do bo ye kutuba keneka ba karamogo do lo kuma ku ka mo bla ka ta fo procureur ko kana ne bla walide uluma miri ko ne nyoko na bubolu ba karamogo bedo bu bedo fa kuma ka do procureur ka fa kuma ka do ka ta fo ko fa kuma ka chidenchi ko kana ni bla ni sigile de la France ka on buruja ka on dogo ya ka on fana mbonini kasora akaramogo kelente abise ka bona video ko nya fana banini akaramogo kelente mu mese ka boki jo ko nya fana banini mo karamogo yu da tasuma la kono kumulu fanu bonini kata fo procureur ko kana ne bla do mi na lu ka fo ko procureur kana ne bla imam dugo be ka samara do asira ka bara bela jelenda bla kata ka fo o procureur ku ka sabali ka walden to kata don ko France anem no dogo ko transition jamais de la vie ni ne faye fili minke ni aye fili do me do aka o do chogo keme sabade bene bulu munu be se ka mobili taka tu fo fe nulu bu bo maka na réseau sans fait kanu sigi ku fo buruja ku fo du neni baka ma onto danga de nyon onto danga de modelu yede ayi ni mi manya ona fa na bebe politique kono ni mi manya on be do an fa ka duguma de kata kuma fe ka ko daira la na be nyana bo chogo ma ba nyana bo duguma en famille me ka yele réseau sans fait kani fa do ya ko o dan to ko politique kani buran do ya ko dan to ko politique ayi an wa danga de onto danga de modeli ayi jamais de la vie ni imam dugo bora dimashi na e fenfo na ma mi famia an be do duguma di kata kuma an fa fe ni majigi ni boya ni karamani mogonya na mayai wana koko omi ata e fe na fe la fa me nyon fa me o awo ko de na yele imam dugo ka
Est-ce que tu là? Dans ma tête, même ni Imam Dugo est fait quoi de kay. Ah ouais, c'est le patron. Mon failli patron nous. Ni Imam Dugo est mis quoi de kay. Karaka ngole ba fo ngo sheba te fe jugu yege ka blade nkoro. Ayi. Wala ba jugute fa jugute. Ati nyogon famuni. Mogoni fi iba me ko ni musokore me ita me ko ni ba koro ere. Mogo iba me ko ni chekore ita me ko ni ba koro ere. Ayi. Mogo iba me ko ni sunguru koro e kasa sunguru koro temetola fle me iba koro temetola fle ba koro tene ibi wolo mami bi wolo di wolo bay imana ti bala mogo bala billahi atisaka ki bay inyumana mada yi bay nebe ni kuma yine fo kuma be bakolo sadiri ka fo bakoro tene kasa musokoro fle ni karsa sunguru koro fleni karsa che koro fleni me ifa koro fleni fa koro tene ifa ye keleni foni mami baye kulengeke sino ifa ye keleni wa mogo baye keleni mogo parent ye keleni parent flate mogo la ko fo be no ro o éclaircissement boray hey chogoro ni be kuma kwe abe kuma bi abe kuma shini abe kuma bi abe kuma shini abaka kurane jigi wa kurane jigi mana boy na ye fe fo o de beke wa no makeni mami bora ki be jiga ka iba an dafalen soranye ba ko sankise anya dadda korom namba tay no e puis nyabe miri bali ta si bali kono wo kele munu bora ka Imam Dugo buruja e jeton no fe munu bora ka Imam Dugo buruja ou ka bailleur de fonds no fe ko parce que kulu ka bailleur de fonds bora fanga kono ulu le bora kana Imam Dugo buruja nyebala ulu mo kelo ne be kana ni konta ko ota ko yanga sanfe nyore fu nyana so mena ngo ta fanta aula na fanta aula ta fante aula na fante aula ne jene ni ne banana madena de quoi e ala o de ato ne shia ka dinyo kuju a shina fo ya ka dinire voilà, je suis fière de ma race. Ah non, je suis fière de mon propre père, quoi. Voilà, les chia kadi, sina fo dinya eri kadni. Anta tuka nemu, quoi. Nine jene banada madena ne baniladi. Aish. Nine bana mogola ne baniladi. Mogo kunkele nene, ne te se now. Eba, abene, aline jugu ne nyuma fone table nga pachika. Ni nana yafa ko ni ne fe ni ne ka ndugu ni ne mogo ene kele ni ne na gerele nyogona ditwa ka tigina yafa ine jenefe wa me yafa fene me ka foko parce ko ni mogo do be nyogona ko ebe ka kuma kolon foma ko be ne ka de satisfait ne be te ka jamais de la vie jamais ani ko ala ka ile te kmife aish ne te masikele ka kla ka kife foni kele kumina ni tuko kunke ou veni nana yafa nyini fe mais kito sera ko ne passe ki ne bene kaka mo do nyaka la khorobo ko ne bene ka ko do ta ko fe jamais de la vie à jamais ora to net fle al ne tuluka ko jati mena ya bala bi o mo ko lo ne be kana le ka Imam Dugo ka fe on tata ko o ta ko o fe mais ko au ka direction ni muni sa ko direction ni muni ni ne be klenga fatu ko kel anti kelela au ka direction ni muni aras batina ka mo au ka direction ni muni ne akilla naw ani Imam Dugo ye transition ta ka prendre duguma aka moni bala non moi à votre place mais sigiri ka lajeli ke do ne ben siga lajeli ke ne tinda do la yede mais ibulu de ye ka taka Imam Dugo ka ni fenita ka no blabla ko diaboliser ka kila ka no sigi Imam Dugo mna ba transition kama wane Imam Dugo kuma tanchoko la iba ye sini uka patron era kumina ata kana bla karaje aye Imam lame avec mi fo transition ma aye na lame Imam Dugo kumara biu Imam Dugo yo de fo
allez ayini le faut toujours quoi c'est comme ama kuma kura fo ay kuma koro de fo ayo de fo allez karamogo de allez imamune allez tese ka foi de fo malendo ini ala kumate ala kuma yemu anga singata alama anga sabali anga mbolo di nyogoma anga hine jamana ina anga ke nyogon fe mais ni imamu mo fo na ko abe faga mu ne fo beni joro ro mais ni imam dugo ko kuma intaka analyser ba e ka fo ka be ka boli malen dembe ka même opposition au contraire ba ka boli opposition yere de kanga teme al transition parce que opposition ne murutulenu opposition ne keleme kana ke barade fere ka dondo ka ta jamana chiwale oke opposition ne be ka ta wari mine France la opposition ne be ka ta wari mine CEDEAO la ule be ka ke CEDEAO ka jelibawo ule be ka ke France ka jelibawo ni kuma imbe mo concerné aye sabali aka kine jamana na ka ke jamana fe na be mo concerné abe opposition est concernée aujourd'hui à tes transition concernée kata galon tige ko dai mam dugola au delà ka imam dugo tout au delà ka imam dugo kata ambassadeur dola à jamais abta muyini na bi me bina imam dugo sorode a chonga danga de no bloqué aya keto mena na balaira bloqué ça balaira bi bloqué de oh hate bora ni hate bloqué ni bloqué du coup imam dugo ko kuma imbe plutôt ni kuma ni analyse yere ke faso de njugu munu wulilo no bembale akola abulu de concerné ka teme ali transition mo quoi voilà mais munu me ka fo ko imam politicien no de fo nyana ne ni foye wa mesegi o kuma kele ndeka imam politicien noko fata bolo mi meseka politique ke fata la mi meseka politique ke ni imam nga politique ma be aw mo ay ta fo ko aw fo ko politique ke kada ka bete seka politique ke parce que pour que ka politique fo kungolo le ka kila pour que ka politique ke fika don yere folo ko jamana yere be la halaya muna no de force ko madina ngo aw chama be boabe imam dugo dogo ya de ba wolo la fo fo ka se bima aw jon be mi fa de la ka sigi ka fo aye ko jamana la hala beta uta do yere awo na ya fo dogo ya mbawto dogo ya suno aw fo ma fenke o me na ya fa dogo ya fene bawto dogo ya no aw fo te se politique lo te imam dugo noy no fo to do yere ku bi jamana kono te imam dugo noy no fo to do yere ko politique no fota do ko jamana tigi jamana mo jugu no ya o ya kungori o tay mam dugo kungwe na ali sini soko ma be boka mi ma ya bafo alhamdulillah la blala mina ma kelente kumo kara mo wero be kumo ati boka fo ko no de fo ngo boka fegaro ma ba fo ka ba kareni ma bon jole soro nye ba fo ko sankise na e fen fo mu ya to imam dugo dogal dabla parce que anyo de fo na e fen fo imam dugo ma ba se ga o fo ma ora to ma do bala awo na e fen fo ni tokoro e ma ba tamba se ga o fo ma here be sere wede be wula kono ni mama ya anfa dogo ambi fa dogo ya papa ka te wuli ka bola ora to ya dabla o koma ya do anya fo attaquer damna ma dabla ma anga wula fetukun na ya do ya mbaw fo do ya awo un point basta ali sini sogoma min kadiye ala monimam min kadiye boy kafo yi wolo do mbia andafale bala ira bia Jason bia Dani bia ali bi Dani o de fonyana ko na bora ka kuma ni fe bora ka kuma kanu sanki se de bena ngo problem fo ita la ni sanki se de bena awo ambe da falen bia abe boka atafo para to anga chokoroba de do abe boka atafo ni mi ma be ambe bode ameta duguma de ni ma nyambo fai duguma me ante boy rezo san fe ka kuma de aish ibe gana na ka mugo faga fanga ya mugo tono fanga ya John sera ka wuli ka ibe ka kele John sera ka wuli ka kele imam te
Ni amena jobi ko transition ya doya fait transition e forage keme flase ay forage keme sabase machine bi ka sa kirikara kirinya ya mbe ka fɛn fo anta fo ko alhamdulillah sababu nyuma sababu ko ikana to dama ikana jida ma me kikana nyina ko fo ka sante se ka nyina chokoroba enko ni mam dugo kuma wuli ki dishida dugo ibeka dishila politicien ko mese ka ibeka ge a politicien te mali dugo ko lo ka mi mese ka ibeka ge ate ndere ya fo yana koroma sure mu ka anto ka ibeka kele a politicien chama be utare ibeka ka wari mina amba be kalama bachi le ta foro me chama be no sheki duru ma amba kalama o be se ka kela politicien chama be utara ibeka ka wari mina billahi ni mam dugo kunte kele na nyama kumba soro ibeka ba ankuna ka angere awo awri ala na lakra cha obese ka fam togodi ibeka ma politicien shiwele ko mi maka na folo mina kateme maye imam dugo wele ali bi asegnaka ko foite ibeka ma mi proposal ale ko kate ale bana ibeka bola leta français le tamine wakati muna me ka tegere fo ibe français kuna ka an don to ko da français la o wakati ibe dugo kele de bora ka fo ko kele mi meni jamana en kono ko français ka ko la bedeno bira o me kana kuma fo mo fola mi wila ka français kele mo imam dugo de do mo fola mi wila ka français kele imam dugo de do akelempe o wakati asoro o me ka don wolo kan to ko da français ola depuis français dona domina imam dugo ko ni e janfa kele ko shia wolo ma kele te mali kono no de fo so ko mai na ngo imam dugo sigile me mi nye an jole tayi an be bi ko de yo ale be santan ko de santa ye ni kuma info ala maka chinye da mabia be ma wili bi ko français kata afriki be ta ka wili ko français kata mais mo ko kele mi bora afriki be ka ni kuma info mo ko kele pe imam dugo o don ya sa o mete kala kulenga la français no fe ma ya fo domina mo ko shima famu ya ayina ma fo de so ma fo aka kuma ko na ma fo Nyanye bi Burkina be ka wuli ko France kata, Niger be ka wuli ko France kata, an Malien be ka wuli ko France kata. John folo France dénoncé. John folo France kani kele dénoncé. John a fo ko chien wolo mate Afrique, terroriste ko kele ta Afrique, dino ko kele ta Afrique, ko ni France ka ko la benene ko pour que ka Afrique ressources mumbe, souterrain mumbe dugumala la ko ka che. John folo ni kuma fo. Imam du côté. Ah ngo bire, an ne be ka wuli ka mo kele. Male a kuma fo aka chani santan bi. John ye kala do anyina ka bene amo labla amanga barga amanga chokoro ba barga tigi labla mana koy o te saka ke mo koroba kuma esurugu bore na be korabe je voilà wa sheba te fenjugu yere ka a de koro nyore fanga kunu nga so mena video la ngona kunkari mam dugo e ka ke milliardaire akumeke milliardaire e te se ka bali ne te se ka bali aw fen fe bobo ko imam politicien aw shi te se ka bali ashi te se ka bali na kunye imam dugo ja ni imam dugo kungo kale beke mali kono milliardaire numéro 1 mate kwa la billahi yen kale korone la chogoro ben kumeka ne ni le fone tra imam dugo ka du sababela billahi adute imam dugo bolo mi valeur beta million bioro la aduta bolo aish ni kuma jirane jana ne bisa ka fo ngal ne ka du valeur ka boni imam dugo ka du ajo to kola c'est pour vous dire que chogoro ba ma fo yini wana kunya yina baso wallahi na kunya yina baso chogoro ba ko ala kira aka jamana adayoro anya be almamuna biu anya be karamogo la biu ulu be ka jien palejo aish ulu be ka hectare wili ka jo ulu be ka pisinu ku ka dugono aish chogoro ba ngo ko ay kalete soma aloko ka dayoro di aloko ka dayoro di na imam dugo ja fnepta continuer fa drogu la kana na ka firi ka association do sigi ko association ke ka couvert o ko fe abe soro ka business uke chogoro ba ma soma ako ala ko kira ako ka jamana ako ka dine awo
Naye Imam Dugo ja akume président nga wari mine ka banga tiɲɛ fay amo almamudo amo karamogodo awo munu me président nga wari mine ka banga tiɲɛ fay mobitu sigi jamala ka feni do fodoro awo o be président critique kile gan fe sufo bita surafana dunai anyo almamu be kateme anyo karamogo be ambulu be do munu me continuer faga do mali dugukolo ka na te daele dorogu de ba kono wa marchandise de ba kono wa fe mun ba kono wa ate do anyebo karamogo be la anyebe ko nunu be la awo Imam Dugo mi masonga continuer faga do nai mo Imam Dugo mi masonga association sigi ka ke couverture ka ke business mani Imam Dugo mi mason kana France kata Ameriki kata jamana baula kata dusa association fantom jelila awo Imam Dugo mi masoma Imam Dugo mi mason ka fantandon tugako nyani mangorona ka fantandon ka bukule Imam Dugo mi masonima ayi ale ka islamaya baraka ka boma awale be wuli de ka here nyini be atani walitaw Chifla be chokoroba min da kona be kelen da doma ka kelen ni waldoma ale mi manson ka fantando untugako Imam Dugo mi manson ki da ki sigi fantando ngana se ndigidigi fu fala ki fu netara Imam Dugo fensa billahi jonteni chokoroba imbulu ay jontale bulu jonteni bulu ki da ki se ndigidigi ki don fifa ki kumbiri ka bolo da no oten chokoroba imbulu aloko bede ka hereso ako bede ka hereso c'est l'homme de Dieu odola na kumala ala ba kuma kamine chama be kumala tu kuma kamino chama be dorogu fere la kuni ala be nyogon bolo chama be ka dorogu de fere ka balono e chama be ka association de créer ka baloni fantan jeli ay dorome gele blanc fait ay dorome fla blanc fait ka baloni fantan jeli amen be kalama on connaît tout ko udam na to mina wo ko bi niveau mna wo sana bek damina akume niveau mna ameni be kala mani be kara nyana neni ne fo ngom mama be sambina ni ko la maliko chama be abinyana akeri nyana de atela kali akeri nyana awo ambe ko chama kala made mante kuma anye be konya di alama parce ala de ba be jiji munu sona kubu jajiena wo munu sona kubu jala hara anye be ko nubela beni kungodo kani fodoro munu me bode ka fo ko Imam Dugo politicien be warre no fe intérêt personnel ni Imam Dugo ko be war ko keleke etise ka balisa ngache asere tiere itese ka baliere munu mbala e mase ko luta bale se ka Imam Dugo tabi dante kumaya papa ise ka boala voilà donc abina mi fo amba doanta don on s'en fout mais kone de be boka Imam Dugo buruja fo saya ni Imam Dugo fon feke na maya ne jene beta duguma o moyen bene bolo c'est-à-dire nyo de fo ngoy munu be se ka mobilité ka ta do ou fo ka ku fo blasera o lupo o chemetwe kanu sigi réseau ça fait kulu fo ka logiciel korola anto o den qualité de ante danga de ante na sigi réseau sans fait kana fo ko an fa ko logiciel ou korola de kana sigi réseau sans fait ko an fa o golontigela de ko mama be ka fo ko coup d'état te ka be dabaraba ne maraba ala ta anto den qualité de aish na on fa e minke na mabe moyen bambolo ale attendre kanto français moyen borde ne be mo Imam Dugo dente minga numéro tenebul akele fa mo te minga numéro tenebul abe utagara fe ali 605 Imam Dugo kerefe mo benia wole ali 600 bata ne bo moyen bete ka kila kana siga nga chokoroba dogo ya kana fa dogo ya pourquoi kana dogo ya pourquoi ni min kera na mabe me do kan ka fay awo namba jere to gum na famille amba jere mais kana sigi réseau sans fait comme Imam Dugo dogo ko transition d'amba yere transition teta Imam Dugo beta aish transition ngane bon fayala politique ngane bon fayala ne fa bon fayala a jamais de la vie ne to danga de modeli ni ne fay minge na manyambe do ne duguma de ka kuma nai mo khoro mo hakili mayani deni masayala na fene afene ba fela fo odoronu me kal fo ko chogoro bente kuma be kuma de abe kuma li shini sokoma wa ba ka kurone jigali shini sokoma wani mi mai maliko la ba fo ni mama bora ki be kuma be jahannama jiganya blaro mamba tai
awo n'a ko transition maya mai bi amai shini wa mbebo ka fa mai ya lo wa n'a ko akan na le min fo nyore fo nga kuma damnela woni ma fa ko min kan yore kai na ko amai woni mai awo donc oyo yoro yi alibi ka nga imamu fo kan fa fo ka nga chokoroba mai fo awo nyore fo ni chokoroba ni maso nga waldon bu fanu bo ko kanu ke join ni chokoroba ni maso nga waldon fara nyonga ko jaku ya association ka boloni fantando jeli ni chokoroba mi maso ka fantando sama ka bo ekolu ni madrasa wala kanu tuka ko jaku ya protection ni jaku ya fifalu ni jaku ya sendigidigula awo ni karamogo ni maso ni imamu ni maso ka jaku ya association sigi ka kesi bla kai na drome kelengele bla kuna yi ni imam digo de maçon ka présent to ka fantom tonyo ka je présent nga na foloko ko fantom nga hereso nyore fanga kuma kono ngo domina imam digo be ibe ka kere ni mali kun toro madaraka ke keme ni imam digo kungo ko ibe ka bikono ton da ma billahi nyen kale qur'an la kumbadi akumbadi pour que ka ere ka vie sauver pour que ka to présent na billahi akumbadi bema me ko Karimi bo ko Karimu Keita borani milliard tani saba ka bona ye mali dugukolo kono milliard tani saba aw ko logo na fulle kuntenu na folo fine kumenu nubulu ka kulengala na folo fin imam do ko ngafo ibe ka ye doro ibe ka mo ko be milliard duru la mendadi milliard duru abu valeur do abe milliard duru valeur do billahi ya kumbadi pour ka to fangala kumbadi milliard duru imam dugo kumbo du foka sala fufa fu kumba du anofe o chokoroba min banoma o be no sigita chiene marabatiko ko be do fo mako imam politicien aita faw yoku ka politique sino ali shina baka politique wa wasale baka politique ato ngadanga dindo bloki ebeti tato nya foro wele saraka di ayana ni tanga ko materula ni banga ko materu bela. Donc, nous boira rapidement. Nous avons un sujet flana. Vidéo canadien. Voilà. J'ai fait vidéo canadien. Ah, tu as dû bloquer. Voilà. Et nous boira un sujet flana. Assimi. Président Assimi, faites très attention. Hey, Assimi fait attention. Assimi fait très attention. Ayemi yebi. Oh. Akere fomogo do be menata kumo fe shuina. Nala sona ma mimbe fe mbo fo yo ko fai. Akere fomogo fla bebe. Awa meta kumo fe. Oluka kumanai. Awo ki kolosi atete ni neke sorasi tika sorasi kadir kono sorasi kanado politique kono atete kumese ka mali mara mu erare atete sor Assimi bi kata srami fe ni erare kele ni atete sor alabana muma janfa Assimi Kani wolo den kalifa politicien la. Kani kanyana maya kalifa politicien la. Aish. Kanaso. Ne ni fo. Ngo politicien be ko mi kamelemba sunguru tigela. Yoro iba foye kamelemba. Yoro no bina do musoka. Abidu ikani kami. Ni donaka furula. Uve ni donaka kanuna. Ibe miye. Anabe mi fo yoro tekele. Politicien be komi kamelemba muso nyini dola. Awo ali ko kaka lahara jinga dima ba fo kabese. Ali ko kaka sangolo mineka dima ba fo kabese. Ita don domina ko manyana mate ko makuntano foni donaka furula ou veni donaka fento ko borangona ka kanuna o done be soro ga do ko jaja ko ni fenfefone ka begalo wa aye ni exemple inta ne ni fo yongo politicien be komi kamelemba sunguru tigela kamelemba muso nyini na de politicien be tini faites très attention à ces gens là Assimi
atete kumese ka Mali maraka wa Mali boni dingen kono atete erreur bam ke ifle ko dulu nyokona kono ni uye atete nega kite se ka ke Mali sora kite se ka ke Mali président ko fo ikabo teni kono ote bashire mo be se ka teni blambe ka teni ke wale teni ibise ka fo ki bora armée kono mais ike wale ka ke armée ke wale ike wale ka ke sora si ke wale Paul Kagame fleni sora sireru atete teni do bleu ararma be teni do occasionnellement be teni do mais aya ke wale laje mo chama be uye jamana umara sora suru mais u ke wale sor uye teni bla ka civilité nita mais u ke wale sora si ke wale di atete bana ki jwa joro la atete tora ni politicien nunu ko ku lame ka bara ku sakola alabana muna janfa jamana chi wari shwe asimi faut faire attention ameka kangarni ndei asimi ika pepulu lame ou ifle ka erari munkeni ay assisi reporté akunde quoi ay assisi reporté akunde quoi ko parce que politicien ko foga politicien périmelo et puis quel politicien jumeu munu kume ibeka ko kawari dun munu kume ibeka ko ka jamana chi munu kume ibeka ko nunu politicien munu flene nunu be di fanga ke uye fanga benene parce que lu na politique ta ka ke métier di ulu ma se ka doko politique te métier ulu ma se ka doko politique te mo ka métier politique est fait de wakati ko de wali be politique ka fo bara were de kakila c'est pour ça nous te gouvernement ko do beta chômage là nous te gouvernement ko do te war soro ulu le wula ka kule damne ebe ka siro lunye ebe na ka femme dable lu kama nous ne ko kulu ni mo c'est-à-dire nous les politiciens nous bola ka émission sigi ko lu teta assisi là ko parce ko assisi ke choko tikanya ko parce ko beda do na assisi là be join parce que asimia la yini ko malien den civilu ko mashi kana ta kuma ni mashi dai tugu dugutugu ku ga dugudo yini nga nu benamina o kana fale quartier kono mo ku ga quartier de yini nga nu benamuna o kana fale jelu kutugu ku ga jeli do yini nga nu benamuna o kana fale o te politicien orange o parce que nous be fenga exclu kuma bede o be fenga jamana kono do exclure uya da mani meta be ko kola jamana chila ka jamana here ka jamana lafia beta ga be serkini kele madro ka jamana dembe to fena asimini yake ambikele billahi taala ambikele parce que enfant tan don te sigi dien dugu ko loka ka machito e kika antoro tuguni oteke asimini mi joy joro la wallahi yen kale alala ni yeni politicien nulu la me kubini do fili kono kibina sigi ka fanton tonyo tuguni wallahi asimambikele ibi choix de kebi soit ibe peuple choisi soit ibe ni politicien périmé nous choisi pourquoi ibi assisi bois ama pourquoi pour quelle raison ou e bras de fer mi kilani ou fleka pouvoir taika ou fleka bikelen duila ou bina do were fiyo isigi kala je wani ye nous bolo diga gouvernement ko be ke atete nyogonay billahi taala be ke atete nyogonay ni ye nous bolo diga gouvernement ko nya fiye ngi be ke atete nyogonay ubina doka tieni ke ka betruta ka dey kuna wa jamana ipi mine ki siri ki da jamana kono dente mi mebo ki deme uyele ke atete la uyele ke atete la uduna atete da hakileche kada doko atete politi atete armée sorasi atete politique do ubido ikano kande ite politique do ubido ikano kande asimi peuple era de politique ika peuple ka souci era de ika politique o ika direction ika peuple la me asimi ni peuple ou le no ka jwa senga ni la me ika politicien périmé nous toy Tcheblen Darame depuis 91 adabe fangala ni demsani fava flani depuis atete ka clé a demsani fava abeda be fanga kono abeda be fanga la fo sisa ngo pulo kumate ibeka ka atete ka fanga kono pulo depo
wakati ube uba konuna Amadou Goïta inana depuis Koïta inana depuis ibeka ka wakati Ali jabulu nana nunu be fenga doka fanga kono ka tadu Ali jabulu Ali ni chitane jigna ka mali président nunu meta do aka fanga kono parce que métier tout là Amadou Koïta be do fanga kono domna nga ko me foronto ferede akme foronto ferede amo dabla ka vesi taka do akana kana do fanga kono Nima sabali asimi nunu ya mi ke atete la wallahi taala ubaki la wobi mine papa kate boala ne de be ka fi e kumanga te togo shila ka asizi mbwa dogokoro imanga te togo shila ki ka programu mbwa dogokoro nunu kama aish fallait pas ye asizi fo ni mi mina akana ni mitira ka toy ni mi mina akana ni mitira ka toy Menewe asizi boa koro. Mana asizi boa dogokoro. Ubina dogora fibo boa dogokoro. Uyeni neka atete la. Kana free atete ka. Ko atete te politiki do. Katete te politiki do. Katete ka sorasia system be bo chela. Ka sora kata biaka ka boka bika da dishika. Ka abola ka bodomina. Ma atete na ka ko tani flabe. Atete kumana to ayere ba kuma kumeseka malijo. Parce que hina be makade me una na ira tete la kate jana boku kanga duni ka firi chekoro ka firi ni chokoro ba infa me sala be ke chokoro ba ngaya ta demse na de kono ka fira ka magosa voilà nebo ni connaissait ikele ndima ibi katastra mi fe ni tagara fe ni tora ni politicien périmélé nunu no fe ni tora ni politicien périmélé nunu no fe ka nunu ta ka ni duga gouvernement kono ko gouvernement d'union ou ni ala na la krache ibe ni me Afrique de ko gouvernement d'union parce que métier tout là ça bara tout là ça ils ont pas de travail eni mo mi kungel na tekele au hakil na tekele au mir na tekele a chonga do bloquer de ay ake tunga do bloquer de a chonga do bloquer parce que a chonga do bloquer ay ake tout 10 secondes be do bloquer voilà comme ma pas les dictateurs de bien les no faut on est dictateur voilà les dictateurs de ah oui hein ali ni ne nga vid ni ne nga fait bla ni ne nga fait bla ni tari ka commentaire la ngulo ke mbabui les dictateurs de ah oui abinyana botani mana kante blanga page ya bla dron bi bloqué avec teni donc asimi ka bokuma kono video inti fenga jaya voilà et faites très attention asimi ik me kata togo mine itaka togo kai mais ina lembe doko kura mina ni ibi ka doko kura mina ibi kata doko ko jimina kibi ko ni dona jingo ne bitwa kono wallahi bila asimi ni ma sabali ni dona ni jingo ne bitwa kono asimi jamanate dugukolo sanfɛ diɲɛ dugukolo jamanate ko jamanaden min bɛnna kuma kelen ka jamanate mɔgɔw b'a fɔ a ye bɛɛ kan kelen ka terme ne do te sa an tɛ se ka bɛɛ kan kelen ka sa an tɛ se sa an bɛ bɛɛ kan kelen ka cogo di an hakilinaw ye kelen ya an ŋaniyaw ye kelen wa an kungilennaw ye kelen wa galon kuma a tɛ se ka kɛ mama b'a fɔ a tɛ se ka kɛ asimi hali ne y'i yɛrɛ faga ite se ka malien be fara ɲɔgɔn kan ite se mais asimi exemple ta ala yɛrɛ la sa ala mi yan da est-ce que bɛɛ ko k'a bɛ ala fɛ wa ala mi yan da est-ce que bɛɛ sɔnna ala tama wa mɔgɔw préféré do ka taa jahanama kɔnɔ ala kumana bɛɛ ye o mais mun hali bi mɔgɔ bɛna taa jahanama kɔnɔ tɛna taa aljinɛ kɔnɔ pourquoi ala ma kuma ala kumara o
kitabu be dinaw be ala kumakaw be beba kalama fenfe mai diɲɛ kɔnɔ ala y'a fɔ mais muna mɔgɔw ta ala tana mɔgɔw be ka kɛ ali sini sɔgɔma munu yɛrɛ bɛ wuli ka seli u bɛ tila ka taa ala tana kɛ u bɛ tila ka ala sɔsɔ u bɛ tila ka tɔɲɔ kɛ u bɛ adamadenw tɔɲɔ ka hakɛ ɲini ka k'u yɛrɛ kan pourquoi i tɛ se ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sini ayi ni maa y'a fiyɛ i nɛgɛ i tɛ se tu as beau à faire ici. Ali ala yɛrɛ ma sɔn. Ala y'an dan ko mɔgɔw ko ko ala tɛ yen. Ala y'an dan mɛ mɔgɔw ko ko lahara tɛ yen. Ala y'an dan mɔgɔw ko ko sakakunu tɛ yen. Ala y'an dan dɔw ko n'an sara k'a banna k'an tɛ ɲininka tugun. Ko mɔgɔ dɔw y'o fɔ. Mɔgɔ dɔw y'o fɔ. Ala y'an dan mɛ mɔgɔw bɛ ala neni. Ala sɔn n'o ma o. Ala yɛrɛ ma sɔn ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Ala yɛrɛ ma sɔn bɛɛ ka kan kelen fɔ. I tɛ se ka bɛɛ bila ko bɛɛ ka kan kelen fɔ. I tɛ se. A cɔn ka dɔ bloquer. A y'a kɛ to. Voilà. Vous voyez? Donc, Assimi, moi je pense que i ka programme b'i bolo. I ka programme suit. I ka malendon kungelena lajɛ. Malendon ka direction lajɛ. Peuple ka direction lajɛ Assimi. Mama be. Mɔgɔ be. Mɛni yɔrɔ in fɔ n bɛ bɔ a kɔnɔ. Jamana o jamana be. Ka jamana kilen ni jamana ba ye. A ye jateminɛ kɛ. A présent bɛɛ ye peuple le lajɛ. A si mɔgɔ tɛ opposition na. A si mɔgɔ tɛ opposition na. I bɛ Amadu Goyita bɔ bi k'a ka mɔgɔw labɔ i kama n'a ma wari di a tɛ se ka mɔgɔ labɔ. I bɛ Cɛbilen Dramé jɔ bi k'a ka mɔgɔw labɔ n'a ma wari di a tɛ se ka mɔgɔ labɔ. I bɛ nin fɛn o fɛn filɛ nin n'u bɛ k'u jɔ ko fo ko ka k'ulu ta ye ko ka k'ulu sago ye u bɛ bɔ ka na kumabaw ni gros français faux français fɔw gros français faux français fɔw la u n'u ka foti jugubaw u bɛ n'u jɔ k'u sigi faux français fɔw la radio sow ni fɛnw na k'u b'i paniquer k'u bɛ a essayer comme ni mɔgɔ b'u kɔ bilayi n ye kale ala la i b'a fɔ k'u ka mɔgɔ labɔ n'u ma jeton di maa tɛ bɔ maa foyi t'u kɔ. Mais ne ko bi Assimi ko malien do ay bo an dɛmɛ ɲɛ kale ala la ani ma dɔrɔmɛ d'aw ma me bɔ wallahi an bɛ an prêle no kama an prêle no nous sommes prêts pour toi an prêle no mais ni pa an kuna an peuple kuna k'i bɛ taa kɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna sago ye an se t'anw yɛrɛ dabalatɔw ye mais i bɛ taa jigin a dingɛ kɔnɔ o don wa an tɛ bɔ dɛ ayi a tɛ ta kɛra an ma bɔ dɛ maa ma bɔ dɛ. A bola ka t'i da Sénégalais papa ka ma wila la minnu y'a gɛ jɔn sera ka bɔ k'u kunbɛn ani minnu jɛra k'a dun o mɔgɔ kelen de ma boli ka taa a y'a nɔfɛ tugun minnu ye ATT dɛmɛ k'a dun a binnen k'a lebu k'a lajaba f'a bolila ka t'i da jamana wɛrɛ kɔnɔ o mɔgɔ kelen de tilala ka to Mali dugukolo kɔnɔ k'u ka bɛnja kɛ tuguni ka tila ka taa tugu a jugu kɔ minnu y'a gɛn ka taa tugolu kɔ k'a dun tuguni a ma kɛ. Amake Assimi fɛn fɛn bɛ mɔgɔ janfa i ka peuple t'i janfa dɛ Turki président y'i to bateau kɔnɔ k'a ka jamana sauver mun y'a kɛ parce que a y'a ka jamanadenw direction de lajɛ maa b'a fɔ ko peuple b'a ka ɲɛmɔgɔ janfa galonfin i ye peuple fɛn fɛn kɛ a ka ɲɛmɔgɔ janfa walahi n'i tilen i ka peuple n'i tilen i ka peuple t'a ka ɲɛmɔgɔ janfa a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ. Turki président ye Edouard y'i to a ka bateau kɔnɔ vacances kɔnɔ k'a to vacances la France ni États-Unis ni Europe ko k'u b'a Turki ci k'u bɛ Turki ci Edouard y'i to a ka bateau kɔnɔ k'a ka peuple labɔ peuple ye marifatigi lajɔ a don Assimi o tɛ kɛ jamanatigi ye n'i jɔlen tɛ dɛ o tɛ kɛ jamanatigi ye n'i t'i ka jamanadenw fɛ dɛ o tɛ kɛ jamanatigi si ye i ka jamanadenw bɛ kungilenna min na n'i ma t'o kungilenna fɛ u tɛ bɔ. N'i taara politiciens fan fɛ n'i ye kale kuranɛ la ni ko y'i sɔrɔ an tɛ bɔ ni ko y'i sɔrɔ n'an bɔra ala kana hɛrɛ kan ye an tɛ bɔ
Ni y'anw kungelena to yen anw peuple ka direction to yen ka t'i balan ko Amadou Goïta ko ka bagabaga be ka sila ko cɛbilen ka bagabaga be ka sila ko ninnu ka bagabaga mɔgɔnifin perimelenw ka bagabaga be ka sila yen kali ala la n'u y'i jigi dingɛ kɔnɔ n'an bɔra ala kana hɛrɛ kan ye an tɛ bɔ an b'o f'i ye k'a bila dɛ an tɛ bɔ bi an tɛ bɔ sini voilà. E bɛ taa ka sisi reporter mun na pour quelle raison ko fɔ aw ni politiciens ka sigi ka kuma fɔlɔ mun de b'u fɛ ka fɔ an t'u dan dɔn wa u bɛ min kɔ an t'a dɔn wa u bɛ se mun na suɲɛni kɔ han pulo kɛra pulo bɛ bɔ fanga la don min na pulo kun ye ministre des sports de a taara ka million de juru to u kana yen nɔ e Asimi nalen 400 millions i y'o de sara pulo nɔ la han Koma tesi milliard fla o de juru kuma ibe ka kana juru ni juru e tamake komi mɔgɔ min fa sara yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ u fa bɛ sa dɛ o le k'iku tiɲɛ ta dɛ i bɛ to juru sara de la e tamako ye mɔgɔ dɔw fa bɛ sa dɛ o le k'e ka i fa tiɲɛ ta dɛ foyi tɛna f'i ye dɛ don o don jurumantigi de bɛ n'i da kongo e Asimi ta kɛra o de diɲɛ don o don jurumantigi dɔ bɛ n'i ka da kongo ni juru bɛ jamana la i bɛ k'o sara e bɛ tila ka t'i bolo dɔ ninnu bolo pourquoi e jamana jumɛn jɔlen ko bɛɛ bɛnna bɛ kan kelen kan e jamana jumɛn jɔlen k'i bɛ Paul Kagame ko a ka mɔgɔw ma ko n'ale Paul Kagame ni opposition bɔra don o don iri kɔnɔ k'a bɛ fanga bila o don mɔgɔ sera ka bɔ a contre la mɔgɔ sera ka bɔ wa mɔgɔ bɛ n kɔ nkalon kuma tɛ e Asimi bɛ niveau min na bi e kan k'a lajɛ de mɔgɔ minnu Mali tun bɛ dingɛ min kɔnɔ mɔgɔ minnu taara o dingɛ kɔnɔ n'u bɔra e bɛ t'o dulu ka exemple ta pour que e bɛ taa ni mɔgɔnifin perimele ninnu jamana cila ninnu minnu bɛ jamana jigi dingɛ kɔnɔ e bɛ t'i bala olu la mun na e bɛ t'i tugu olu kɔ mun na e bɛ siran olu ɲɛ mun na ni mɔgɔw de tun bɛ fanga kɔnɔ nkaw de y'u wuli ka bɔ yen ninnu de tun tɛ i bɛ ka gouvernement kɔnɔ anw de b'u wuli ka bɔ yen wa e bɛ siran olu ɲɛ ka tɛmɛ anw kan siriw ɲɛ anw tɛ finfin anw tɛ jɛ f'i ye mais n'u y'i digi a dingɛ kɔnɔ n ye kale ala la an t'i bɔ a kɔnɔ an t'i bɔ bi an t'i bɔ sini parce que an y'an kankari ma da i ya e bɛ niveau min na bi Asimi e kan ka état d'urgence de bila jamana kɔnɔ ka jamana bila état d'urgence la k'i ka programme bɛ si à la lettre ni ma b'i si o k'i suit ni mu t'i si o k'a to basta un point basta il faut être très ferme tu n'es pas ferme Mamadou Doumbia nana a ye général bɛɛ bila à la retraite a ye Guinée général bɛɛ bila retraite la e ye politicien sigilen la Guinée ko piɲɛ fo k'i sa mais Asimi bɛ ka bɛɛ bɛ k'i ta fɔ jamana bɛ guerre kɔnɔ i bɛ ka bɛɛ bɛɛ bɛ taa radio so la i bɛ ka radio so bɛɛ bilalen to bajanbilaya la i bɛ ka télévision bɛɛ to yen bɛɛ bɛ ka bɔ k'i ta fɔ mɔgɔw bɛ bɔ yɛrɛ ala an jugu minnu bɛ k'an faga minnu bɛ ka an ka jamana segin kɔ mɔgɔw bɛ sigi k'olu commentaire kɛ mɔgɔw bɛ sigi k'olu bila Mali sanfɛ e sigilen bɛ ka nin bɛɛ lajɛ i tɛ ka décret foyi bɔ i tɛ ka solution foyi sɔrɔ mɔgɔw la Doumbia sigilen filɛ nin ye n'i ye cɛ i ta kala Doumbia ye policiers bila à la retraite tout de suite polisi 500 k'a bɛɛ bila retraite la ka tila k'a fɔ n'a ye cɛ o cɛ mankan mɛn ko opposition i t'a ɲagama ye han u ko ka Alpha Condé bila Doumbia ko k'a t'a bila k'a bɛ juger de a ye Guinée dɔ wuli ko ci cɔngɔ Asimi maa tɛ wara dun ka dɛsɛ mɔgɔ tɛ ɲinɛ dun ka dɛsɛ a k'u la dɛ ayi wa mɔgɔ tɛ wara yɛrɛ dun ka dɛsɛ wara k'u la e se ka wara minɛ k'o du k'e bɛ dɛsɛ wara k'u la i bɛ ka dɛsɛ wara k'u la i ye wara dun a sera ku de ma i bɛ ka dɛsɛ wa ku in b'i minɛ walayi ku in b'i siri k'i da anw ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔla la o bilahi ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔla la Asimi sabali dɔrɔn i ka to i nɔ la i b'i tɔgɔ min kunna i ka to ten kana don politiciens ka jeu kɔnɔ u bɛ taa kumakan duman min f'i ye u bɛ taa bagabagalikan minnu f'i ye u bɛ t'u yɛrɛ kɛ komi u bɛ Asimi tu i ka peuple kɔ n'i y'a ye ko CEDEAO bɛ bɔ ka bɔ diɲɛ don o don CEDEAO bɛ ka bɔ e kama k'e buruja CEDEAO y'a fɔ yan ko ka sanction ta e ni Doumbia kama Mali ni Guinée kama jɔn ye Guinée ka lettre ye Guinée ka liste bɔra wa jɔn ye liste ye
Mune ka lisi bora. Parce que ikeleme ki ka jamana denw to bajambilaya la. Ikeleme ki ka jamana denw to yɛrɛ sagoke la ko liberté d'expression. Ikeleme ki ka jamana kono denw to c'est-à-dire laisser aller là quoi. C'est là mɔgɔ bɛ ka puturu k'i ɲɛ kɔnɔ. A fɔra k'e ni Guinée k'e ka jamana ni Guinée ko sanction tara o de kama e ka lisi bɔra e ka jamana ka lisi bɔra Guinée ka lisi ma bɔ k'e bɛ e de kɔ k'e tɛ Guinée kɔ a bɛ ka fɔ k'e de ka taa élection na diyagoya maa si tɛ k'a fɔ ko Dunbiya ka taa élection na diyagoya pourquoi mais e k'i ka jamana ni Guinée lajɛ kɛ émission banbali min bɛ ka kɛ e fɛ yen nɔ moto bɛɛ Jakarta tigi bɛɛ kelen filɛ nin ye journaliste ye. Nous bina fo bu chunga buka Jakarta ke bako ko ninjaw ali dongo nyeba journaliste dola o yɛrɛ ta ka jugu sisan ne o yɛrɛ journaliste ta ka jugu n'a bɛɛ ye sisan min taara Bala Yira ka cɛkɔrɔba in min ni Bala Yira kun bɛ ɲɔgɔn na min y'o cɛkɔrɔba in t'a cɛ in tɔgɔ dɔn o yɛrɛ a fa b'i cun ka bɔ Jakarta kan a bɛɛ kɛra kunnafonidila ye bɛɛ kɛra journaliste ye bɛɛ kɛra média ye u bɛ taa mɔgɔw ka soden kelen de luwe wa naani kalo la wa saba kalo la ka taa u ka fɛnin dɔw san dɔrɔn chinois fɛnin dɔw san ka t'o bila ka sɔrɔ ka na dɔrɔn n balimaw salamu alaikum kɛrɛkɛrɛkɛrɛ an dala bɛɛ kɛra journaliste e yɛrɛ k'a jateminɛ bɛɛ kɛra journaliste ye bɛɛ kɛra politologue ye bɛɛ kɛra politicien nin ye mun jamana modèle ye nin ye mun ye nin ye mun ye han min mana content dɔrɔn ni min ye 1000 sɔrɔ dɔrɔn o bɛ taa dɔ ka studio ta 3000 kalo la ka don suguba kɔnɔ ka taa chinois fɛnin dɔw fara ɲɔgɔn kan ka n'u cɔgɔndala k'u le journaliste ye ka na jagoya débat kaw ni fɛnw daminɛ nin ye mun ye nin ye mun ye Asimi on comprend rien nin ye mun ye Dunbiya nalen Dunbiya ye état d'urgence de décrété a ye état d'urgence de décrété ka tila ka laginɛ politicien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ gouvernement kɔnɔ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko n'a y'u nɛ mankan kɛ min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la bɛɛ m'i nɛ minɛ bɛɛ y'i nɛ minɛ bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ a b'a ka baara la wa Dunbiya ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ y'i bolo da kuranɛ kan mun ye chrétien ye a don a video bɛ yen nɔ a video bɛ yen mɔgɔ tɛ Dunbiya ka gouvernement kɔnɔ ko min b'i bolo da kuranɛ kan min b'i bolo da bibulu kan n'i ye chrétien ye i b'i bolo da bibulu kan k'a jure i t'a ka wari du wa i bɛ baara kɛ n'i ye silamɛ ye i b'i bolo da kuranɛ kan k'a jure pour la première fois la Guinée c'est comme ça pour la première fois la Guinée maa si tɛ Dunbiya ka gouvernement kɔnɔ ko min bolo ma da kuranɛ kan ko min bolo ma da bibulu kan a don a yɛrɛ sigilen don n'i nana i bɛ serment kɛ ale yɛrɛ y'i bolo da kuranɛ kan i yɛrɛ b'i bolo da kuranɛ kan n'i ye chrétien i b'i bolo da bibulu kan n'i ye silamɛ i b'i bolo da kuranɛ kan a video bɛ yen nɔ c'est comme ça wa cɛ tɛ yen aw ɲɛ bɛ CEDEAO la ko Dunbiya aw ɲɛ bɛ CEDEAO la ko Laginɛ parce que min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ o tɛ ka kɛ Laginɛ a tɛ ka kɛ Laginɛ Dunbiya ma foyi yir'u la kaso la don kɔ n'i ko tin cɔngɔ i bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ i bɛ taa fada la ne e kun y'o kɛ Asimi caman kelen filɛ nin ye Jakarta tigi bɛɛ kelen filɛ nin ye c'est-à-dire journaliste ye a caman kun tɛ k'a ye mɔgɔ caman kɛra journaliste ye Asimi e tile la bilayi talayi e ka laisser aller yɛrɛ y'a to kɛra journaliste ye mɔgɔ caman kɛra politologue ye a caman kɛra débatkɛla e tile de y'a to kɛra ye i tile ne ɲɛ bɛ caman na bilayi u kun tɛ studio kun t'u bolo ne ɲɛ bɛ caman na u kun tɛ journaliste ya baara kɛla ah min mana content o bɛ t'i sigi dabarabaya kan fɔ la parce que e ye bɛɛ de to yen bɛɛ ka kuma jamana kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka kuma wa jamana kɔnɔ bɛɛ man ka kuma Asimi wa jamana kɔnɔ den bɛɛ tɛ se ka bɛɛ kan kelen kan i bɛ ka erreur kɛ i yɛrɛ saisi i k'i ka peuple lamɛn i ka état d'urgence kɛ i k'a yira jamana kɔnɔ don an bɛ guerre de kɔnɔ kuma bɛ kuma la o tɛ fɔ ko bɛ ko la o tɛ kɛ awɔ
Ni mɔgɔ min ko k'i bɛ dictature jamana kɔnɔ a fɔ i b'a kɔnɔ bi i b'a kɔnɔ sini sini bɛ dictature jamana la a ma ca ni san ba kelen depuis Mao tile sini bɛ dictature jamana la depuis Mao tile depuis Poutine nana dictature jamana de tun bɛ yen fo bi t'i sigi radio so dɔ la ko Amérique bɛ se Russie la t'i sigi ka Amérique président commentaire kɛ Russie la Russie télé dɔ la bilahi b'i bo kɛ palan kɔnɔ t'i sigi Corée du Nord ko Amérique bɛ se Corée du Nord la i bo tɛ kɛ palan kɔnɔ i bɛ t'i ta tɔ ɲɛfɔ lahara mais n ko jamana de kelen bɛ jamana ba ye ta Iran ka taa fɔ ko Amérique bɛ se ka Iran bombarder k'Amérique tɛ se Iran na t'a fɔ Iran ko France tɛ se Iran na ta Turki ka t'i jɔ Turki ko Emmanuel Macron tɛ se douane na bilahi bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ Turki président kun bɛna ambassadeur 7 k'a gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ ko parce que u ka opposition a ka opposant k'u n'o ye teri ye k'u bɛ ka don ka jamana contre la mɔgɔ 7 kun bɛn'o de gɛn ambassadeur 7 kun bɛna jamana 7 de ka ambassadeur gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ voilà un chef d'État qui assume un chef n'est pas un chiffon ou m'a wele k'a deli ka yafa ɲini a fɛ k'u tɛna ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tugun c'est comme ça CEDEAO bɔra ka sanction ta Mali kama ka manamanakan bɛɛ lajɛlen fɔ aw ye mun fɔ normalement ni CEDEAO ye sanction ta Mali fana kun kan ka sanction dɔ ta c'est comme ça aw ye min kɛ foyi ala kun bɛ se ka sanction min ta mɔgɔ mana sigi radio so la ko CEDEAO kuma i ka t'i bo kɛ palan kɔnɔ aw kun bɛ se k'o sanction fana ta n'aw tɛ se CEDEAO da aw kan ka se aw ka jamana kɔnɔdenw na mais o y'a ye jamana kɔnɔdenw de bɛ sigi CEDEAO y'an malo an ka ɲɛmɔgɔw y'an malo u tɛ se ka voyager u tɛ se ka don yan fɛ u tɛ se ka bɔ yan fɛ i bɛ mana mɔgɔ de sigilen radio so ni télévision na k'o commentaire kɛ ka CEDEAO majamu an y'a fɔ o ye o ko Mali tɛ se o wa an ma fɛn y'a la fɔlɔ dɛ le 12 min bɛna kɛ Mali la le 12 ala masa Asimi fo Asimi CEDEAO ye tabali gosi Asimi fana kun bɛ tabali gosi sa y a un moyen e bɛn'i sigi fo le 12 u bɛna sanction wɛrɛ ta Mali kama Faransi ɲɛmɔgɔ bɛ ka bɔ ka Mali dɔgɔya Asimi i bɛ ka mun kɛ foyi n'i y'a ye Jean Lidiri an bɛ n'i jɔ kirikarakiri Jean Lidira bɛ n'i jɔ kirikarakiri kumaw ni karata kumaw la manamana kanfɔw la i bɛ ne n'o jɔ sa i b'a fɔ cu a bɛ boli jabɛ tubabu la i b'a fɔ u ma cu bɛ boli o de bɛ ne jɔ don o don cɛkisɛya kanfɔ la Sunjata si ma o de bɛ n'i jɔ cɛkisɛya kanfɔ la anw ma i b'a fɔ mɔgɔ minnu ma cu bɛ boli i kana to i kɛlɛɲɔgɔn k'i ka faiblesse dɔn Asimi ni kɛlɛɲɔgɔn y'i ka faiblesse dɔn c'est-à-dire quoi adamaden quoi ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la kana to a k'i ka faiblesse dɔn quoi jamais ni mɔgɔ y'i ka faiblesse dɔn kɛlɛ banna o ni kɛlɛɲɔgɔn y'i ka faiblesse dɔn walahi kɛlɛ banna pewu wa Asimi bɛ k'i ka faiblesse dɔn parce que i bɛ k'i ka jamana kɔnɔdenw to yen bajanbilaya la c'est ça ta faiblesse i bɛ k'i ka jamana kɔnɔdenw to yen nɔ yɛrɛsagokɛ la manamanakanfɔ la k'i jugu dɛmɛ i kan i bɛ k'o min to yen nɔ o de y'i ka faiblesse ye ni Faransi ma messager sɔrɔ mɔgɔ min bɛ taa Faransi ka sali bulo kɛ ni Faransi m'o sɔrɔ CEDEAO m'o mɔgɔ sɔrɔ u b'u ta kunu u b'a kunu Asimi u b'u ka ko ninnu kunu mais n'u ye ko kɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ dugukolo kan ka sigi k'o commenter k'o majamu k'o kɛ ka mɔgɔw la paniquer ka mɔgɔw la siran e tɛ k'a dɔn Asimi hali ninnu bɛ nin kuma minnu na radio so la a bɛ k'i ka jamana kɔnɔdenw paniquer a bɛ k'u paniquer k'u bila hakili wasi ni hakili filafila ni fɛnw na nin si man ɲi
C'est pour cela que tu dois mettre c'est-à-dire qu'il y a un décret de ta Mali est état d'urgence kono. Fa nga boni guerre kono, nga boni période kono, kuma be kuma la te fo, ko be ko la teke, ko be na kera, sharia katani boro kono ikata palana. Ovi ka bo Mali ko de katitaki. Mais Mali dugu kolo ko akadabla. Donc nous ko membolo ka fo mes vidéos jo. Voilà. Donc ka folie di bela jelema. Voilà, Alibi Asimi, on connaît bien qui soutenu parce que vraiment il bika barake, de. Mais Asimi ni est politicien ou du gadjela, ni un calé couronne là, ni moro nounou mai. Asimi nounou mai, il bika gere moro nounou mai. Wallahi Asimi nounou minge atete la obe fin ke la minga jugunini. Parce que bina yila kubini jamana indon, uba bochogo do dinge kono, uba fere do billahi fere tout kono foi tout kono, ubi fenga dodoro de ka dun ki toko tien ki lebu ki mine ki di faga bago ni mine bago ma. Wa ibi mine ki siri do mina malende te dabo parce que en tout fait amasuya ka kufe. Tu ka pepuluko. Ik mesra nyuman bami ka noye ki ka pepuluka souffrance laje ka i joy la. Meni yo to e koni mo perimele munu metu sigi deba oni manamana kanfo la ki ka programme be yele manu mo nunu kama ko din gouvernement d'union de rassemblement de cri de hey atena nga chinya fo nyogo nyana jo so nani almami te seka ke rassembler nyogo kankoy dole bi tabla jo sonani almami ka ke ko ka rassembler nyonga dole bi ka dine blaka do dotala wa Asimi ni ko inu ka fara nyonga ni mi tabla ubi ne ulu mu tabla e bi tabla en tout cas dole bi tabla ka tugu doko donc ni no kumembulu ka fo aka be assalamu alaikum awo